नबूवत के 10वें साल मक्का की तपती हुई वादी में आजमाइशें इस कदर बढ़ गईं कि जमीन अपने तमाम तर वसतों के बावजूद मुसलमानों पर तंग होने लगी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इन संगीन हालात में एक नई उम्मीद के साथ मक्का से बाहर हक की आवाज पहुंचाने का इरादा फरमाया ताकि इस्लाम के पैगाम को एक महफूज मरकज मुयस्सर आ सके। नबूवत के 10वें साल शव्वाल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने मक्का से तकरीबन 60 मील दूर पहाड़ों में घरी बस्ती ताइफ का रुख करने का फैसला फरमाया। आप इस कठिन सफर में अपने हमरा अपने आजाद करदा गुलाम और निहायत वफादार साथी ज़ैद बिन हारिसा को लेकर पैदल रवाना हुए ताकि मुशरिकीन को इस हिजरत का इल्म न हो सके। तारीख तबरी ये सफर दरअसल मक्का के बदतरीन मुआशी बाइकाट और अबू तालिब की वफात के बाद हक की तलाश में एक नई जमीन की जुस्तजू थी। ज़ैद बिन हारिसा का ताल्लुक कबीला कलब से था जिन्हें बचपन में अगवा करके मक्का लाया गया था और उन्होंने अपने हकीकी वालिद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की गुलामी को तरजीह देकर इस्लाम में एक बुलंद मकाम हासिल किया था। ताइफ पहुंचकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने वहां के सबसे बड़े कबीले बनु सकीफ के 3 सरदारों अब्दे यालील, मसूद और हबीब से मुलाकात की जो कि बाहम भाई थे। सीरत इब्ने हशाम की रिवायत के मुताबिक आपने उन्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और कुरैश के खिलाफ अपनी हिमायत की दरखास्त पेश की। सीरत इब्ने हशाम ताइफ के ये सरदार मक्का के कुरैश के साथ तिजारती और खानदानी ताल्लुकात की वजह से हक को तस्लीम करने से कासिर रहे और निहायत बदतमीजी से पेश आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ताइफ के उन सरदारों के पास 10 दिन तक क़याम पजीर रहे और हर बाअसर शख्स तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की भरपूर कोशिश की। इन 10 दिनों में आपने ताइफ की अशराफिया को यह समझाने की कोशिश की कि बुत परस्ती इंसानियत की तजलील और अल्लाह की नाफरमानी है। तारीख तबरी ताइफ के सरदारों ने न सिर्फ हक को तस्लीम करने से इनकार कर दिया बल्कि उन्होंने आपको फौरन वहां से निकल जाने का हुक्म देकर शहर के शरपसंदों को उकसा दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ताइफ से वापसी के लिए निकले तो वहां के ओबाशों और लड़कों ने आप पर पत्थरों की बारिश कर दी जिससे आपके पांव लहूलुहान हो गए। सही बुखारी की हदीस नंबर 3231 में आयशा सिद्दीका बयान करती हैं कि ये दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे मुश्किल और तकलीफ दे दिन साबित हुआ। सही बुखारी हदीस 3231 ये वो लम्हा था जब मक्का की दुश्मनी के बाद ताइफ की इस बेरहमी ने आपके कल्बे मुबारक को शदीद रंजीदा कर दिया था। ज़ैद बिन हारिसा अपने जिस्म को ढाल बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हिफाजत करते रहे जिसकी वजह से उनका सर भी पत्थर लगने से जख्मी हो गया। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर होने वाले हमलों को रोकने की कोशिश की जो इनकी बेमिसाल मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत है। सीरत इब्ने हशाम ये जख्मी काफिला जब ताइफ से 3 मील दूर उतबा और शेबा बिन रबिया के बाग में पहुंचा तो वहां एक अंगूर की बेल के साए तले दम लेने के लिए रुका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इसी बेबसी के आलम में अल्लाह के हुजूर वो तारीखी दुआ मांगी जिसमें आपने अपनी कमजोरी और बेबसी का शिकवा सिर्फ अपने रब से किया। आपने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं अपनी कुव्वत की कमी और लोगों की नजर में अपनी बेवकाती का गिला तुझसे करता हूँ। अगर तो मुझसे नाराज नहीं तो मुझे किसी की परवाह नहीं। अल-मुअजमुल कबीर ये दुआ इस बात की अक्कासी करती है कि एक नबी का असल सरमाया सिर्फ अल्लाह की रजा है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए। बाग के मालिकान उतबा और शेबा ने जो कि मक्का के बड़े सरदार थे अपने नैनवा के रहने वाले ईसाई गुलाम अद्दास के हाथ अंगूरों का एक खुश आपकी तरफ भेजा। अद्दास जब अंगूर लेकर पहुंचा तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए सुना जिस पर वो हैरान रह गया क्योंकि ये कलाम इस इलाके के लोग नहीं जानते थे। सीरत इब्ने हशाम अद्दास ने जब आपसे कलाम किया तो उसे मालूम हुआ कि आप वही नबी हैं जिनका जिक्र पुरानी किताबों में मौजूद है और उसने अकीदत से आपके हाथ पांव चूम लिए। इसी सफर के दौरान जब आप मक्का वापस लौट रहे थे तो मकाम नखला पर रात के वक्त एक जिनों की जमात ने आपको कुरान पढ़ते हुए सुना। सूरह अल-अहकाफ की आयत नंबर 29 का तर्जुमा है कि जब हमने जिनों की एक जमात को तुम्हारी तरफ फेरा ताकि वो कुरान सुने और फिर अपनी कौम के पास डराने वाले बनकर लौटे। सूरह अल-अहकाफ आयत 29 ये वाकया इस बात का सबूत था कि अगर जमीन वाले हक को झुटला रहे हैं तो अल्लाह की दीगर मखलूकात इस पैगाम की हक्कानियत पर ईमान ला रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
جب مکہ میں دوبارہ داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے مطعم بن عدی کی پناہ میں مکہ میں قدم رکھا، جو کہ قبیلہ بنو نوفل کا ایک غیر مسلم مگر بااصول سردار تھا۔ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹوں کو مسلح کر کے کعبہ کے پاس کھڑا کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت طواف مکمل کر سکیں اور اپنے گھر پہنچ سکیں۔ تاریخ طبری، یہ وہ دور تھا جب نبوت کا پیغام اپنے سخت ترین امتحان سے گزر رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ایک ایسا معجزہ دکھانا تھا جس نے کائنات کی تاریخ بدل دینی تھی۔ 27 رجب کی ایک مبارک رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ام ہانی، جن کا اصل نام ہند بنت ابی طالب تھا، وہ علی بن ابی طالب کی سگی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی ساتھی تھیں، جن کا گھر کعبہ کے قریب تھا۔ تاریخ طبری، جبریل علیہ السلام نے آپ کو بیدار کیا اور کعبہ کے پاس لے جا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور اسے زمزم اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ اس عظیم سفر کا پہلا مرحلہ اسراء کہلاتا ہے، جس میں آپ کو ایک سفید رنگ کے سواری براق پر بٹھا کر مکہ سے بیت المقدس پہنچایا گیا۔ سورہ الاسراء کی پہلی آیت کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھائے۔ سورہ الاسراء آیت 1، یہ سفر انسانی عقل کے لیے ناممکن تھا، لیکن اللہ کی قدرت کے سامنے وقت اور فاصلے سمٹ کر رہ گئے تھے۔ بیت المقدس پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی، جس نے آپ کی فضیلت اور تمام رسولوں کا پیشوا ہونا ثابت کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 162 میں ذکر ہے کہ اس نماز کے بعد آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا، جس سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث 162، پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو انسانیت کے باپ ہیں، اور انہوں نے اپنے صالح بیٹے اور نبی کو خوش آمدید کہا۔ آدم علیہ السلام کے دائیں طرف نیک روحیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ مسکراتے تھے، اور بائیں طرف بدکار روحیں تھیں جنہیں دیکھ کر وہ رنجیدہ ہو رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث 349، دوسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہوں نے بنی اسرائیل میں نبوت کا فریضہ انجام دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جن کی پیدائش معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث 162، تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں کائنات کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا، اور انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جنہوں نے مصر میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قید و بند اور پھر حکمرانی میں گزارا تھا۔ صحیح مسلم حدیث 162، چوتھے آسمان پر آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، جن کا تذکرہ قرآن میں رفعت اور بلندی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ان کے مشکل وقت کے ساتھی تھے۔ صحیح بخاری حدیث 349، چھٹے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جنہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی امت کے مقابلے میں آپ کی امت کی فضیلت پر رشک کیا۔ ساتویں آسمان پر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے دیکھا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور کعبہ کے بانی ہیں، جن کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، اور انہوں نے آپ کو اپنی امت کے لیے سلام کا پیغام دیا۔ صحیح بخاری حدیث 349۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہیز تک لے جایا گیا، جہاں اس بیری کے درخت کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے اور اس پر اللہ کا نور چھایا ہوا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کائنات کی تمام مخلوقات کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، اور یہاں سے آگے جبریل علیہ السلام بھی جانے کی اجازت نہیں رکھتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا وہ مشاہدہ کروایا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا تھا۔ صحیح مسلم حدیث 162، اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، جو کہ مومن کی معراج اور اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھے گی۔ صحیح بخاری حدیث 349۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر بار بار اللہ کے حضور حاضر ہوئے، یہاں تک کہ نمازیں 5 کر دی گئیں۔
اللہ ताला ने इरशाद फरमाया कि ये अमल में 5 हैं मगर सवाब में 50 के बराबर हैं क्योंकि मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती। सही बुखारी हदीस 349। इस सफर के दौरान आपको जन्नत की नेमतें और दोज़ख के होलनाक मनाजिर भी दिखाए गए ताकि आप अपनी उम्मत को आने वाले हालात से खबरदार कर सकें। आपने देखा कि गीबत करने वालों के नाखून तांबे के थे जिनसे वो अपने चेहरों को नोच रहे थे और अमानत में खयानत करने वाले बदतरीन अजाब में मुब्तला थे। मुस्नद अहमद। ये मुशाहिदात दरअसल इंसानी आमाल के नताइज की वो तस्वीर थी जो क़यामत के दिन हकीकत बनकर सामने आने वाली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के एक मुख्तसर हिस्से में ये तवील कायनाती सफ़र मुकम्मल करके मक्का वापस तशरीफ़ लाए और उम्मे हानी को इस वाक़े की खबर दी। सुबह होते ही जब आपने काबा के सहन में इस वाक़े का तज़किरा किया तो मुशरिकीन मक्का ने आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसे नामुमकिन करार दिया। अबू जहल ने शरारत से कहा कि अगर आप बैतुल मुकद्दस गए थे तो हमें उसकी निशानियां बताएं क्योंकि कुरैश के कई लोग वहां तिजारत के लिए जाते रहे हैं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों के सामने बैतुल मुकद्दस को कर दिया और आपने मुशरिकीन के हर सवाल का बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर उन्हें लाजवाब कर दिया। सही बुखारी हदीस 4710। अबू बकर सिद्दीक को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा कि अगर ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है तो बिल्कुल सच है। इसी तस्दीक की बिना पर आपको सिद्दीक का लक़ब अता किया गया जो कि इस्लाम की तारीख में आपकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। हजरत अबू बकर का ताल्लुक कबीला बनु तीम से था और वो इस्लाम लाने वाले पहले मर्द थे जिन्होंने अपना तमाम माल और जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निसार कर दी थी। तारीख़ तबरी मेराज का ये वाक़या मुसलमानों के ईमान की पुख्तगी का एक बड़ा इम्तिहान था जिसने मुखलिस मोमिनीन और मुनाफिकीन के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी। मेराज के उस सफ़र ने साबित कर दिया कि ज़मीन की सख्तियां अल्लाह की नुसरत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। मक्का के मुशरिकीन अब भी अपनी हठ धर्मी पर कायम थे लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अब नबूवत का पैगाम जजीरा नुमा अरब की हुदूद से निकलकर यस्रिब के अंसार तक पहुंचने वाला है। मदीना की मिट्टी में इस्लाम की नई आबियारी होने को थी और हिजरत का वो अजीम मंसूबा बनने वाला था जिसने मुशरिकीन मक्का के इक़्तिदार की जड़ें हिलाकर रख देनी थी। ताइफ के पत्थरों से मेराज के आसमानों तक का ये सफर दरअसल इस बात का ऐलान था कि हक की फतह अब ज्यादा दूर नहीं है।